Myself, Joyanta Sutia from X5 Agro, farm manager of Arunachal Namsai. So X5 Agro is very well known for its organic products, especially spices. और इसी चीज़ को लेके हम लोग अभी अरुणाचल के नामसाई डिस्ट्रिक्ट के एक पार्ट में है. वेरी फर्टाइल लैंड, आप देख सकते हैं यहाँ का लैंड कितना फर्टाइल है. और हम लोग प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं. और यहाँ का जो लोकल फार्मर है ये हमारे साथ में है मिस्टर कोलिया गोगोई जी. तो इनका खुद का जिंजर फार्मिंग है. इनके पीछे ये पूरा जिंजर फार्मिंग है अराउंड 2 एकड़ लैंड में. तो आप देख सकते हैं. गोगोई सर नमस्कार. আপুনি কিমান বছৰৰ পৰা আদা খেতি কৰি আছে? ইয়াত মোৰ 4 বছৰ হ'বহে এতিয়া. মই আগতে ৱাকত আছিলোঁ. ৱাকত আছিলে. আৰু ইয়াতে আপোনালোকে কিবা মেডিচিন ইউজ কৰে নেকি? নকৰোঁ. একো মেডিচিন ইউজ নকৰে. তো কোই ভি শাক পাচলি কোনো মেডিচিন নিদিওঁ. এনে কিমান আপুনি আদা লগাইছিলে এই দেখোন? 10 কুইণ্টেল আছিল. 10 কুইণ্টেল. আৰু কিমান আপোনাৰ ওলাব এনে আনুমানিক? 10 কুইণ্টেলত মই 100 কুইণ্টেল আশা কৰিম. তো আপুনি কোন মাহত এনেই বস্তুটো খান্দিব? এতিয়া খনাটো মাঘৰ পিছতে, মানে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীৰ মাজত. তেতিয়া বুঢ়া হ'বগৈতো গছ, তেতিয়া বুঢ়া হৈ যায়.